السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Uzor kaže da je Hazreti Musliman radijallahu anhu u jednom prilikom objašnjavajući važnost ibadeta i molitve rekao je kako kroz namaz i ibadet možete uraditi vrlo važne stvari i vrlo važna djela. Objašnjavajući ovo u detalje, on je spomenuo, on je govorio o tome da ovi ljudi koji su stručni u svom polju, oni također kroz ovu novi ogranak znanja naprave neke promjene u ljudima. Međutim, ovo su privremene i pojedinačne promjene. I onda ove promjene nisu takve kroz koje osoba može dobiti neke revolucionarne koristi, dok ibadet i molitva, ako se učini vrlo iskreno kao što treba biti, onda mogu popraviti sudbinu nacije. U svakom slučaju u ovim detaljima on je spomenuo jedan događaj obećanog Mesije alejhi selama koji se odnosi na Hazreti Sufi Amadžan. U pogledu ovog čovjeka, on kaže, prije 3 sedmice ja sam spomenuo kako je on, dok je živio skupa sa jednim vjerskim vođom pirom, jednom vjerskom pobožnom osobom, povlačio se u samoću i poslije toga razvio je veliku ljubav i naklonost prema obećanom Mesiji alejhi selam. Čak i prije nego što je obećan Mesija iznio svoju tvrdnju, on je prepoznao položaj obećanog Mesija alejhi selama čak na tom stepenu. U svakom slučaju riječima Hazret Muslima, da ja ću objasniti detalje ovog događaja koji nam govori da na ovaj način može imati utjecaj na druge ljude. I Hazret Muslima, on kaže kakav položaj i kakvu vrstu značaja on vezuje s ovim. Hazret Muslima radijallahu anhu kaže, šta je ovaj mismerizam? To je samo ime nekih trikova. Međutim, dova ibadet je takva stvar koja može promijeniti nebo i zemlju. Hazret obećan Mesija alejhi selam još nije bio iznio svoju tvrdnju, samo je napisao Ibrahim Ahmedija u to vrijeme knjigu i uveliko su ljudi to cijenili, mistici i učenjaci. Sufi Amadžan sahib, otac Iftihar Ahmed sahiba, bili su vrlo ugledni stariji ljudi. Kad su pročitali pismo Mesija alejhi selama, onda je
počeo da komunicira, da razgovara sa Sejom alejselam i izrazio je, rekao je, ako dođeš u Ludhijanu, molim te, i obavijesti me unaprijed. I slučajno u ovo vrijeme dogodilo se da obično se išao u Ludhijanu, tako da je Sufija Manđan sahib pozvao Hazreti Mesih Maud alejselama na jelo, i poslije jela Hazreti Mesih Maud alejselam, kad je dolazio od svoje kuće, Sufija Manđan sahib je također počeo skupa sa njim ići. Bio je Čatrvali sahib, isto tamo jedan ugledni vođa, pir. On je uživao vrlo visok položaj među misticima Indije i vrlo poznat širom se Indije. Osim njegove plemenitosti i pobožnosti, on je bio toliko napredan u tom mesmerizmu. Kad bi išao negdje, ovi pacijenti su, bolesni ljudi su išli i sjedili bi s desne i s lijeve strane, i on je imao utjecaj na sve njih zbog svog mesmerizma, nekih trikova. I neki bolesni ljudi su možda bili izliječeni na takav način. Tako. Kao što sam u zadnjoj hudbi petkom, ja sam spomenuo ili sam dao navod o ovome, Sufi Ahmadjan sahib, on je slijedio ovog jednog pir sahiba i za njega je okretao ovaj kamen mlina da se melje brašno. Sufi Ahmadjan sahib je u tom prilikom spomenuo i rekao, ja sam služio ovog pira, ovog gazdu, i od njega sam toliko mnogo moći stekao, poučio me da osoba koja mene slijedi, koja ide i mene, ako se ja skoncentrišem na njega, on bi postao uznemiren i jako pod utjecajem mesmerizma. Hazreti Mesih Maud alejselam, kad je slušao ovo, zaustavio ga, stao je i rekao, pokazao svojim štapom i pokazao na zemlju i rekao, ovo je bila posebna navika baš Mesih alejselama, da kad je bio uzbuđen, on bi pogodio svojim štapom zemlju, kao da pokušava da nešto iskopa iz zemlje. U svakom slučaju obećan Mesih alejselam je zastao i podigao i udario štapom zemlju i rekao je Sufi sahibu, ako ta osoba padne, kakvu ćeš korist od toga dobiti? Kakvu ćeš ti i kakvu će on korist dobiti od toga? Tako da Sufi sahib je stvarno bio od ljudi od Allaha, tako da je on time stekao duboku oštroumnost, i kad je to slušao, bio jako potaknut i rekao je, ja se danas kajem od ovog znanja, ja sam saznao da je ovo svjetovna stvar, da ovo nije vjerska stvar. I poslije toga on je objavio liflet u kojim je rekao da ovo znanje nije samo u islamu, svaki hindu, kršćanin, kogod hoće da bude stručnjak, to mi može biti, zato ja najavljujem, proglasavam da nijedan moj sedmenik to ne smije raditi kao učenje islama. Ako to čini kao stvar svjetovne stvari, onda neka to radi, ali znam da je to svjetovna stvar, a ne religijska. A zatim Muslim Maud kaže, to ono što sam ja rekao, Huzur kaže, Allah mu je dao blagoslov dalekovidosti i on je imao čudni dokaz toga. Hazreti Mesih Maud alejselam je napisao Brahine Ahmedija, međutim razumio, i ovaj čovjek je razumio čitanjem, i kroz čitanje te knjige, da je ovaj čovjek će biti obećan Mesija. Do toj stvari ova stvar mu nije u potpunosti bila otvorena, međutim on je znao da će on biti taj, da će on biti taj koji će iznijeti tvrdnju. Tako da on napisao pismo, u jednom pismu napisao ovu strofu koju sam ja spomenuo, ko u prijevodu kaže, mi siki pogledam u tebe da ti postaneš naš Mesija, naš reformator. Ovo vam govori da je ovoj osobi bio data sposobnost objave i njemu je bilo rečeno
da će ova osoba postati obećan Mesija. On je umro prije nego što bi se iznio svoju tvrdnju, međutim ostavio je oporuku svojim potomcima: kad Mirza Sahib iznese svoju tvrdnju, nemojte odlagati, odmah idite i vjerujte u njega i prihvatite ga. Također o njemu je napisano: Hazreti Kalifatul Mesih prvi je također se oženio u njegove porodice i Hazreti Mesih prvi je bio njegov zet od ovog čovjeka. I u pogledu mismerizam još je jedan događaj koji se dogodio u skupu, u jednom skupu običnom Mesija alejhi selama. Hazreti Muslima radijallahu anhu je spomenuo kako Allah dželle šanhu prema onome koga je on poslao, ova osoba koja je došla, da se susretne s obećanim Mesijom, ne sam da je bio poražen, nego su svim ljudima pokazali znakovi. Hazreti Muslima kaže: moć koncentracije ovih ljudi u mismerizmu nema nikakve vrijednosti protiv ljudi koji imaju vjeru. Ljudi koji imaju vjeru, drugi ljudi ne mogu suprotstaviti njima, ne mogu njihovu vjeru suprotstaviti. Volja koja je data od Allaha i volja koju daju ljudi, koju djeluju ljudi, velika je, ogromna je razlika. Volja koju Allah daje mnogo je snažnija. I ovaj džamija Mesdžid Mubarek gdje je održavao hudbu rekao je na nižem spratu džamije, to vjerovatno huzur kaže Mesdžid Mubarek, da je obećan Mesija je sjedio u tom skupu i Muslima onda je sjedio njegov sin na skupu. Jedan put je bio skup i jedan hindu je došao koji je bio računovođa u Lahoru. Ovo je nešto zapravo što se dogodilo Mesdžid Mubarek, huzur kaže. I ova osoba iz Lahora je bio vrlo stručan u mismerizmu i došao je na svadbu. Došao je s namjerom da koristi svoju moć mismerizma na Mirzu Sahiba i kaže on ne misli da će on početi skakati gore dole pred ljudima i tako će biti ponižen. Ovaj događaj je prenio sam hindu kasnije i kad je spomenuo da je Hazreti Mesih Maud poslao knjigu ručno do ovog Ahmedi jednog, prvu da dadne tu knjigu nekom određenom hindu. Taj Ahmedi prijatelj je uputio knjigu tom hindu prijatelju i pitao je zašto je obično se poslao ovu knjigu i kakav odnos ima on s tobom. Taj hindu je onda naveo taj događaj i rekao: ja sam tako stručan u mismerizmu da ako ja sjedim u nosiljki koji nosi konj, ako se ja skoncentrišem na osobu, ta osoba će biti tako pogođena, početi trčati i za konjem i za nosiljkom, iako ja ne znam tu osobu ili on ne zna mene. Rekao je također: ja sam od Arija i od Hindu, puno sam čuo Hazreti Mirza Sahib da je napisao mnoge knjigove, Mirza Sahib je napisao mnoge knjige protiv Arija i mislio sam da ću ja upotrijebiti svoje znanje na njega, kad on bude sjedio na skupu, da ću se skoncentrisati na njega i kao rezultat ove moje moći pred njegovim sljedbenicima ja ću ga učiniti da bude ponižit ću ga i povrijedit ću. Ja sam onda tako došao na taj skup i stao sam kod vrata i počeo sam da se koncentrišem na njega. Zatim Mesih ovdje govorio neke savjete, izdavao neke savjete. I ja sam upotrebio svoju moć koncentracije i nije bilo nikakvog efekta. Ja sam možda mislio da je njegova snaga volje snažna, tako da sam se još više potrudio da se skoncentriše, međutim još uvijek nije bilo nikakvog efekta na Mirzu Sahiba. I on je nastavio govoriti kao što je prije govorio. Onda ovaj čovjek kaže: ja sam mislio da je njegova snaga volje mnogo snažnija od toga i koji god sam ja znanje imao, ja sam to upotrijebio i sa svojom snagom i moći ja sam učinio sve što sam mogao. Međutim, kad sam potrošio svu svoju snagu i moć, vidio sam da je lav predamnom i kao da će skočiti na mene i napasti me. Također je spomenuo svaki put kad sam vidio lava ispred sebe i posljednji put vidio sam da ovaj lav da će samo što nije skočio na mene i napasti me. I počeo sam se bojati tog lava i onda sam uzeo cipele svoje pobjegao. Kad sam došao na vrata, Hazrat Mirza Sahib je rekao svojim sljedbenicama i rekao: idite i vidite ko je ova osoba.
Tako da neka osoba me slijedila i kad je sišao niz stepence i uhvatio me, sreo me blizu, ja sam bio u to vrijeme jako tužan i rekao sam ovoj osobi i rekao sam im pustite me da sada odem jer nisam pri svijesti, nisam razuma sad. Tako sam poslije cijelo ovaj događaj iznio Mirzi sahibu. Tako njemu je bilo dozvoljeno da ode i kasnije on je napisao cijeli ovaj događaj Hazreti Mesih Maud alejhi selam. I rekao, ja sam bio jako grub, ja nisam mogao razumjeti vaš položaj, zato molim vas da mi oprostite za moje nastojanje, moju grešku. I Mija Abdulaziz sad bio jedan lokalni stanovnik u Lahoru i mnogi članovi njegove porodice su to čuli. I on je tražio tog Hindu, zašto si ti onda razumio da Mirza sahib ima moć mismerizma i da je on snažniji od te, moćniji od tebe. On rekao, ne, ovo ne može biti slučaj, nije tako. Jer za mismerizam neophodno je da imaš koncentraciju očiju. Međutim, Hazreti Mirza sahib je govorio i ja sam onda razumio da njegova snaga volje nije zemaljska, nego zapravo nebeska. Hazreti Musleh Maud kaže, ta snaga volje koja je data osobi s neba, koja je poslana od Boga, koja bude stvorena poslije pune vjere, u tome i snaga volje koja bude stvorena kod običnih ljudi je razlika između neba i zemlji. Volja koju je dao Allah dželle šanhu i volja koju daje obični ljudi je samo kao dječja igra. Naspram čuda Musa alejhi selam, ove užad i štapovi mađioničara što su bili bespomoćni. Tako da ovi ljudi koji imaju svjetovnu moć mesmerizma bili su poniženi pred onima kojima je data moć od Allaha, snaga volje. Onda u jednom prilikom on je spomenuo ovu stvar, da šta je neophodno za nacionalni napredak. I šta je bilo poštovanje prema religiji, osjećaj časti. Obećani Mesija o religijskim stvarima je rekao da za nacionalni napredak neophodno je da osoba u sebe opije sve stvari istine. To je neophodna stvar. Da osoba upije istine u sebi. Ne samo u pogledu načela i vjerovanja i praksi, nije neophodno da vjerujete samo u smrt Hazreti Isa, nego imajući ovaj predmet pred sobom treba da mislite o tome da zašto je to važno i neophodno vjerovati u smrt Hazreti Isa. Je stvar koja nas jako boli, da ima nekih ljudi da kad vjeruju da je Hazreti Isa živ, to pokazuje superiornost Hazreti Isa nad časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Dok bilo koji poslanik koji je ravan ili veći od časnog poslanika, takav poslanik nikada nije postojao niti će ikada postojati. I reforma koju je napravio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazuje njegovu izvanrednost i superiornost. I na jednu sekundu ne možemo imati takvu ideju u umu da je Hazreti Isa alejhi selam bio nadmoćniji od časnog poslanika. I vjerujući u časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je on sahranjen u grobu, a da je Hazreti Isa na 4. nebu. To zapravo je velika uvreda islamu. I druga stvar koja nas boli i vrijeđa je vjerovati da je Hazreti Isa živ, je također remeti i krši Allahovu jedinstvenog. I zato mi moramo isticati stvar smrti Hazreti Isa. Ako da ove stvari nisu bile tu, onda u tom slučaju da li Hazreti Isa na nebu ili na zemlji, onda nema nikakve, inače nema nikakve važnosti za nas i bez ove dvije stvari. Međutim, zato što je to uvreda časnom poslaniku i zato što je to protiv Božje jedinstvenosti, kako onda mi možemo vjerovati u te stvari? Mi ne možemo tolerirati da slušamo takve stvari da je Hazreti Isa
bio viši i višeg položaja od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a da ne govorimo o vjerovanju, da mi vjerujemo u načelo kršćanskih ljudi. Hazret Muslim Maud kaže, mi kažemo da obični Ahmedi, muslimani, kada diskutuju na temu smrti Hazreti Isa, on je predstavio argumente, oni nisu previše uzbuđeni oko toga. Oni zapravo opišu taj predmet na takav način kao da se događa normalni razgovor. Međutim, mi smo vidjeli običanog Mesija alejhi selama da kad bi on govorio na temu smrti Hazreti Isa alejhi selama, onda zbog uzbuđenja on je drhtao i toliko u njegovom glasu bilo strahopoštovanja i posebnog osjećaja da je izgledalo da kao da je to jako je pobuđen, strahovito bio pobuđen cijelom ovom temom i stvar. I on je predstavio ovu stvar da je ovo veliki kamen spoticanja na putu ljudi. I kaže, ovaj kamen spoticanja stoji pred njima, ja taj kamen hoću da bacim. Ljudi su u mraku i sada privlačim u polje svjetla. Kad bi on govorio na ovu temu, u njegovom glasu bilo posebno uzbuđenje i izgledalo je da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem na svom prestolju, kao da je Hazreti Isa sjeo na to i da je oteo čast časnog poslanika i obećan mi se je želio da onda oduzme taj prestol Hazreti Isa. Mi smo jako iznenađeni, međutim da današnja ulema radi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni nemaju taj osjećaj časti takav o časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Onda je tu još jedan događaj, slučaj. Kada Allah daje određen položaj i utemelji ga na tome, ovo nije zapravo događaj nego izjava obećanog Mesija alejhi selam koji će navesti uzrok, kaže kako Allah dželešanu upućuje ljude tome, toj stvari. I kako unutrašnjoj sudi budu toj osobi otkrivene. Zatim Muslima on kaže kad osoba zauzme ovakav poseban položaj u Allahovim očima, njemu bude dat visoki položaj i on bude onaj koji je od Allaha određen za taj položaj, onda Allah nastavlja da ga upućuje i njemu bude dato takva skrivena uputa koju vi ne može se nazvati objavom i o kojoj ne možete čak reći da je to nešto drugačije od objave. Ilham, mi ne bi to nazvali ilham, zato što nije verbalna objava, a non-ilham mi ne možemo reći tako, jer to je zapravo praktična objava i na srcu osobe, jednostavno te riječi legnu na srce osobe, njemu budu rečene stvari na taj način. Inače, ne bude to otkriveno u jako puno riječi. On kaže, kad je na mnogo jasniji način od Allaha nešto bude rečeno, to se opisuje obično kao vizija i to postane jako jasno kao objava, kao vizija, onda naziva se vizijom. Hazret Mesih Maud kaže, kad mnogi ljudi kad dođu ispred mene, iz unutrašnjosti njihovog tijela dolazi neki talasi, i ja to vidim i ovi ljudi imaju neke slabosti. Ovo nije odobrenje meni da ja njima kažem, ja nisam odobrenje da im kažem o tim stvarima. Ovo je Allahova tradicija takva da sve dotle dok osoba sama ne otkrije svoju prirodu, Allah dželešanu ga ne proglašava onim govornikom. U pogledu sunneta poslanika i ljudi koji dođu u njihovoj sinki, ovo je također njihov način i njihov put da unutrašnje slabosti osobe oni to ne spominju ukoliko osoba sama to ne
svemogući Allah s ciljem da utemelji istinu svojih miljenika kako Allah pokazuje znakove njima. U pogledu toga, jedan događaj koji se dogodio sa Neahmedi, spominjući to Hazreti Muslima radijallahu anhu kaže, ova misao da iz tijela osobe kako ovi zraci mogu da izlaze iz zrači koji mogu drugi ljudi vidjeti. Ovo samo bude stvoreno zato što ljudi gledaju na taj znak i žele da to uzmu kao nešto da se događa na fizički način. Ako oni vjeruju da je ovo vizionarna stvar vizije, onda takva sumnja ne bi bila u njihovim umovima. Vrijeme Musa je jako daleko, međutim mi vidimo da u ovo doba Allah dželešanuhu je pokazao takve znakove Allahove da oni ljudi koji imaju vizionarsko oko, oni mogu vidjeti da se ove stvari događaju na fizički način i oni to uživaju duhovni aspekt toga. 1904. kada je Hazreti Mesih Maud otišao u Lahore, tamo je bio jedan skup i u jednom skupu on je održao govor i jedan Neahmedi šejh Hamidullah tamo je također bio prisutan i on kaže, u toku govora ja sam mislio da Hazreti Mesih Maud alejselam iz njegove glave kao da dolazi zrak svjetla da silazi s neba. Još jedna osoba bila sa mnom i ja sam mu rekao, pogledaj šta je ova stvar, i on je vidio i rekao, i ta druga osoba je također rekao, ovo je zraka svjetla koje izlazi iz njegove glave i ide ka nebu. Ova stvar je tako, jako se dojmila šejh Rahmetullah sahiba i istog tog dana on je dao zavjet na ruci običnog Mesija alejhi selam. Ovo su takvi znakovi koji, gledajući na to, ljudi dobiju blagoslov vjeri i ne samo to, zapravo znakovi su različite prirode i vrste koji Allah dželešanu nastavlja objavljivati ljudima. Kao što sam 2 petka unazad ja spomenuo nekoliko događaja, slučajeva sa događaja koje su ljudi imali. Hazreti Mesih Maud alejselam u jednom skupu, on je opisujući taj skup, on kaže, ja se sjećam da je osoba napisala obećanom Mesiji, da je, rekao je džin posjetio je moju sestru. I ova stvar je vrlo običajna među Arapima i drugim ljudima, da postoje džini koji savladaju ljude i onda osoba koja je pod utjecajem džina, jako mnogo oni razmišljaju o tome i neki ljudi su specijalizirani da te džina odstrane iz osobe i ponekad ovi ljudi budu ubijeni, umru u tom procesu. Neko je pisao obećanom Mesiji alejhi selam kako je, kaže, džin je ušao u moju sestru, taj čovjek je rekao i kaže, mi smo spremni da vjerujemo u obećanog Mesija alejhi selam. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je napisao u odgovoru i rekao, prenesi moju poruku ovim ljudima, zašto torturišete tu ženu? Ako hoćete da je torturišete, onda idite Muhamedu Sejnu Batalviju. Kakva je korist od torturisanja sirote žene, mučenja sirote žene? Nema takvog grijeha, takvoj stvari kao što je džin u koji ljudi vjeruju. Nema sumnje da ima takvih ljudi koji pod utjecajem zapadnog obrazovanja možda vjeruju u to. Međutim, pred muslimanom ovo pitanje ne postoji. Ono što mudrost naređuje, pitanje je zapravo šta Kur'an, časni Kur'an poučava. Vjernik uvijek mora razmišljati tako, misliti tako. Ako Allah dželešanu kaže da postoji džin, kao što ljudi općenito to razumiju, onda mi vjerovali u to. Međutim, ako časni Kur'an kaže da osim ljudi nema nikakvog stvaranja džina, da mi vjerujemo u to. U svakom slučaju musliman treba da vjeruje u ono što je časni Kur'an spomenuo i rekao. I onda Allah dželešanuhu s ciljem da utemelji dostojanstvo i čast ljudi, kako Allah dželešanuhu navladava ljude, čini mi se. Vjerovatno ste ovo čuli mnogo puta prije Hazreti
Muslih Maud kaže da je Hazret Muslih Maud, Mesih Maud alejselam navodio da je rekao da je jedan put bio u Lahoru i neki ljudi su predlagali da kako u šadri ima osoba koja je privučena Allahu i da treba ljudi da idu tamo. Međutim, neki ljudi su je odbili tu prijedlog i rekao da on govori vrlo ružnim jezikom i niko ne treba da mu ide. Međutim, oni ljudi koji su ili naklonjeni da ga posjeti, da posjeti tog čovjeka, oni kažu mi treba da idemo tamo i da vidimo kakvu vrstu objave on ima i željeli su da iznađu stvarnost objave obećanog Mesija alejselama također. Tako da su ovi ljudi otišli tamo tom čovjeku i ova osoba je koristila vrlo uvredljiv jezik. Imao je tamo dinju i dao mi, ovaj čovjek kaže, i rekao ovo je dar za tebe. Tako da ovi ljudi koji uvide samo vidljive stvari postali su mu vrlo pokorni, međutim ovaj čovjek je rekao on je samo bio mentalni slučaj, on je bio lud čovjek, kao da je bio odsječen od svijeta. Zbog toga ponekad ove stvari koje su skrivene također budu otkrivene ovim ljudima koji su poslani da lajko i Allah nadari dali vizionarskim uvidom. Obećani Mesija alejselam u pogledu njegovih znakova i Muslima, o tome Hazret Muslima radijallahu anhu je spomenuo i rekao ja sam spomenuo, Huzur kaže spomenuo sam neke navode iz toga. Vrlo važan događaj jedan je da nekoga je ujeo pas i u vrijeme časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nisu svi događaji zabilježeni. I zbog toga ovakvi primjeri se ne mogu danas naći. Inače, možda je njih bilo stotine primjera takve. Međutim, u vrijeme Hazreti Mesih Mauda, kad je ateizam bio vrlo uobičajen, tako da s ciljem da slomi tu magiju od toga, Hazreti Mesih Maud je pokazao mnoga takva čuda o kojima možemo imati ideju i razmišljanje o događanjima u vrijeme časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U pogledu studenta Abdul Kerima, njega je ujeo lud pas, bijesan pas i oni su ga liječili tog mladića. Kad se vratio, poslije nekoliko dana, ponovo se vratio ovaj problem i telegram je poslan doktorima da pošli neki lijek, međutim doktori su rekli žao nam, mi smo njemu dali sve što smo mislili. A se time se imao kad je bio obaviješten o ovome da se ova bolest ponovo vratila, to je bio početak njegovog poretka. Ova osoba je došla iz velike daljine, iz Hedrabada, iz sela. Došao je radi obrazovanja. Hazreti Mesih Maud alejselam je bio jako uznemiren zbog toga i dirnut, pogotovo zbog njegovog oporavljanja. On je molio Allaha da mu dadne ozdravljenje i rekao on je došao tako izdaleka, mi ne želimo da on tako umre. Jedan put je rekao da je njegova majka poslala poruku velike ljubavi i predanosti. Kaže, ja sam osjećao uznemirenost da treba da posebno molim za ovog mladića. U svakom slučaju rezultat te dove je bio da je Allah dželešanuhu uklonio ovo, iako se bolest vratila, Allah mu je dao izlječenje. I u to vrijeme nije poznato da se iko oporavio od te bolesti. Ovaj mladić je ipak ozdravio. Huzur kaže, ima jedan doktor vrlo drag meni. On je u toku svog studentskog života spomenuo jedan događaj i rekao, jedan put je diskutovao na temu Allahovog postojanja i drugi student u toku razgovora predstavio ovaj događaj kao dokaz da Allah dželešanu postoji i da sluša i da je takav bio tretman. Ovaj drugi je to slušao, koji nije vjerovao Allaha i rekao je taj drugi koji je slušao i rekao, ovi bolesni ljudi mogu proživjeti, to je nešto veličanstveno. Slučajno istog tog dana bilo je predavanje jednog profesora o stanju osobe koji je ujao pas i profesor je
ostao na predavanju i kad je istakao ovu stvar da treba da se da liječenje prije nego što se vrati bolest, ja sam onda ustao i rekao da neki ljudi kažu da čak i ako se vrati bolest, bolesna osoba može preživjeti. Na to je profesor to porekao i rekao, ne, to je potpuno pogrešno, takva osoba ne može preživjeti. Muslim Maud kaže, ovo je takva bila bolest da se niko ne može oporaviti od nje. Međutim, kroz dova Bečag Mesija alejhi selama, Allah dželšanhu je dao zdravlje i oporavak ovom mladiću i on je još uvijek živ. To znači da u ovom zakonu ima svemogući Bog koji ima u svojim rukama svoje izlječenje. I onda on navodi još jedan događaj, da je Hazreti Mesih Maud alejhi selam, jedan put su bila dva muškarca i jedna žena došli iz Amerike i čovjek je došao da pita o tvrdnji o Mesih alejhi selam. U toku razgovora Hazreti Mesih Nasri je također spominjao je to i rekao, taj čovjek je rekao kako neko tvrdi da je Bog. Mislim da kakav je dokaz da je on Bog. Ovaj čovjek je rekao, on pokazuje čuda. Obećam se je rekao, ja također pokazujem čuda. Ovaj čovjek je rekao, molim te, pokaži mi neka čuda. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je rekao, ti si moje čudo. Ili ti si moje čudo. I on je bio vrlo iznenađen kad je to čuo i rekao, kako ja mogu postati čudo, tvoje čudo. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je rekao, Kadijan je vrlo malo mjesto i čak malo neke sitne stvari za jelo nisu ovdje dostupne. Čak ljudi ne mogu da kupe nekad brašno da naprave hljeb. Neki ljudi moraju sami da pravi brašno. U to vrijeme Allah mene obavijestio i rekao da će proširiti moju popularnost širom svijeta i da će ljudi dolaziti sa svih strana. I radi njihove udobnosti i smještaja sve ove mogućnosti su bile onda obezbjeđene od Allaha. I ljudi, sve vrste ljudi iz svih zemalja će dolaziti i da će dolaziti u tako velikim brojima da će putevi s kojih budu dolazili postati kao istršeni zbog hoda ljudi. Tako put koji je išao od Batali do Kadijana prošle godine vlada je uložila neko novac i obećano se je rekao, vi ste došli meni iz Amerike, kakav odnos vi imate sa mnom? Da ja nisam iznio tvrdnju, niko nije znao za mene da nisam iznio tvrdnju. Vi ste došli, jel se čuli za to? To je dokaz moje istinitosti i vi ste moje čudo. Muslim Maud kaže, ja se vrlo živo sjećam tog razgovora. I ovaj čovjek je rekao, pokazi mi neko čudo i svako je bio iznenađen kakav je odgovor dao Muslim Mesih Maud. Svako je mislio da će on dati govor i spomenuti o čudima kako su se dogodile, kako se događaju. Međutim, čim je on završio govor, čim je osoba završila što imala da kaže, njemu je bilo prevedeno, obećano Mesiju, on je odmah dao ovaj odgovor. Hazreti Muslim Maud kaže, ovo je bila mala stvar, međutim, svaka osoba ne može, mudrost svake osobe ne može stići dotle. Sada ljudi ne koriste svoju mudrost, oni možu reći šta je ovo čudo. Međutim, oni čije oči su otvorene i koji imaju sposobnost razmišljanja, oni to u cijelosti razumiju da je ovo veliko čudo. I za ljude koji vjeruju u istinu, ovo je dovoljno. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je napisao i rekao, u prilog moje istine 1000 znakova je pokazano. Međutim, ja kažem da je toliko mnogo znakova koji se ne mogu ni izbrojati, ali jako mnogo je neukih ljudi, neznalica, da čak ni toliko ljudi, ni toliko znakova njima ne znači ništa. Međutim, oni ljudi koji imaju znanje, mudrost i intelekt, oni znaju da 1000 čuda mogu biti pokazani. Ima jedan vrlo popularan događaj gdje je čovjek rekao svojoj djeci, ja ću vam dati jednu vrstu slatka koje je napravljeno od 1000 ljudi. Oni su pitali je li to okruglo i slatko i tražili su od amidži tetka
oni misle su da će im dati obično slatko. On im je rekao, ovo je to što sam vam rekao dati. Oni su bili iznenađeni, gledali su da je mnogo 1000 ljudi radilo da naprave to slatko. On je rekao, uzmite olovku i papir i počnite pisati. Sigurno je mnogo 1000 ljudi to pripremalo. Jedan slastičar je sigurno to pripremio, vjerovatno donio je sadržaje i kako ove stvari trebaju biti napravljene. Sigurno je mnogo ljudi pripremilo šećer, bilo uposleno da pripreme šećer. Zatim ima nekih ljudi koji pripremaju sok i donose one šećerne trske pa to melju i pravi šećer. Zatim oni koji pravi instrumente koji treba budu upotrebljeni. Zatim osim šećera to je brašno. Samo zamislite koliko mnogo ljudi je odgovorno za te sve sastojke. Tako su djeca rekla da to je u pravu se mi sada razumijemo. Da ova djeca nisu mogla mnogo razumjeti, međutim inteligentna osoba koja je gledala na to, on je mogao razumjeti napor toliko mnogo 1000 ljudi da su uložili napor da pripreme takvu vrstu slatka. Međutim, oni koji su religijski, vjerski ljudi ponekad rade isto. Mizar Azarđana, njegov događaj je također takav. On je dao 2 komada slatka nekoj osobi i jedan je stavio u usta i jeo. Kasnije ja sam pitao sam ga šta si uradio, kaže ja sam pojeo. On je bio jako iznenađen, rekao jesi li već ih pojeo? On je rekao da, ja sam ih pojeo. I nastavljao je da u iznenađenju ga pita kako si ti pojeo to? Oni su mislili da treba da kako pobožna osoba to radi. Neko je donio meso za ovcu i donio, on je uzeo jedan komad rukom i uzeo mali komad od toga i rekao kako Allah Đelešanu uz ovako poniznu osobu stvorio sve ovo. Kako Allah poslao velike blagodati i mi nastavljamo govoriti o tome. I onda je nastavljao govoriti o svojoj poniznosti i skromnosti i hvalio Allaha Đelešanuhu. Počne od vremena zuhe podne namaza i prva stvar koju je stavio u svoja usta, to je bilo u vrijeme asr i kindija namaza, onda je ustao da uzme abdest. Šta je bila ova stvar? Samo toliko da u ovom komadu mesa iz slatkog mesa ili slatka osoba može pojesti brzo jako mnogo slatka, ali za ovu osobu samo da pojede jedan komad mesa je bilo toliko da on to nije mogao uraditi brzo. On je razmišljao o blagodatima Allahovim koje je dao kroz to. A neuka osoba minimizira efekat toga. I ako osoba ima pronicljivost i mudrost, onda i najmanja stvar izgleda za njega velika i veličanstvena. Tako da intelektualni ljudi, oni vide velike znakove Allahove u jednostavnim stvarima, a neuki ljudi, neznamce čak u velikim stvarima, nisu u stanju da vide nikakve znakove. Ali se tim Simaud alejhi selam je govorio, za moju istinu, Allah je pokazao 100.000 znakova i to je istina. A se tim Simaud kaže, za istinitost obećanog Mesija alejhi selam, Allah je pokazao jako mnogo znakova koji se ne mogu izbrojati. Međutim, za koga? Ovi znakovi su za koga? Samo za one ljudi koji imaju mudrost. Ako neko dođe u Kadijan da vidi znakove njegove istinitosti, onda zgrade u Kadijanu, Mesdžid Aksa i ostalo, on će samo prihvatiti 1 ili 2. Sve one su znakovi istinitosti obećanog Mesija alejhi selam. I također polja i predjeli. I svaki dio zemlje također je znak. I neki ljudi osjećaju prazninu iz zgrade i onda idu iz sjeveru, tamo su visoke zgrade. Svaka najmanja stvar, svaki dio toga ili cement ili element ili izgradnja zgrada također je znak. I svi ljudi koji idu
bilo da su Hindu ili Sikh ili Nahmedi ili Ahmedi, svi oni su zapravo znak njegove istinitosti. Ahmedi iz ovog razloga da nakon što su vidjeli istinu, oni su napustili svoje kuće i smjestili se tamo. Nahmedi iz ovog razloga, njihov način života i odjeća prije tvrdnje obećanog Mesija alejhi salama nisu bile kao što su sada. Njihova odjeća i metak nisu bili takvi u to vrijeme. Velika je promjena u tome. Sada, u ovo vrijeme, u napretku Kadijana, napred Kadijana je dokaz ovoj činjenici. Danas kad ljudi idu u Kadijan, oni tamo idu i vide, zato što je to mjesto, grad, obećan Mesija alejhi salama, oni ne idu tamo zato što je to veliki grad, baš kao u veliki grad da se stanovništvo širi, napravi napredak i širi se. Ljudi tamo, oni nisu poslovni ljudi. Oni čekaju na moment kad će se tamo dogoditi dželsa koji započeo Mesija alejhi salama, da njihov posao napreduje u to vrijeme. Dakle, finansijski napredak također je zbog obećanog Mesija alejhi salama. U svakom slučaju, Hazreti Mesih Maud alejhi salam, kad je iznio tvrdnju da je obećan Mesija alejhi salama, oni su došli i okoristili se od toga u skladu sa obećanjem da osoba koja bude sjedila u njegovom društvu neće biti lišeni koristi. Ovo su sve znakovi njegove istinitosti. Hazreti Muslih Maud kaže, nemojte ići daleko. U samoj ovoj džamiji vi možete vidjeti gdje je on održavao hudbe, ova zgrada, ova vrata i sve ove stvari nisu prije bile tu. U vrijeme tvrdnje obećanog Mesija alejhi salama sve ove stvari su došle kasnije, poslije njegove tvrdnje. 1000 znakova ovdje možete vidjeti. Onda ogroman broj ljudi koji dođu za dželsu, svaki od njih je znak. I ovaj znak se pokazuje svake godine. I dok Allah bude htio, ovo će se nastaviti, ovo će nas i dalje pokazivati. Tako Hazreti Muslima ovdje naveo 1000 i 1000, ovo je vrlo mala procena, kao što sam rekao, znakova, uistinu to obećanog Mesija alejhi salama koji su pokazani u njegov prilog, ne mogu se izbrojati. Ovi znakovi ojačaju našu vjeru i u skladu sa ovim riječima, on nam također govori da prvu osobu treba da otvori oči i da vidi koliko je mnogo znakova tu i onda sam, on je znak istinitosti obećanog Mesija alejhi salama. Sada u ovo vrijeme, sada misionarske kuće, džamije, fakulteti, škole, naše bolnice, predanost i ljubav lokalnih ljudi prema obećanom Mesiji alejhi salam i izraz toga, sve ove stvari su znakovi istinitosti njegove. Ovi koji imaju duhovnu pronicljivu, oni mogu dobro to razumjeti. Hazreti Muslih Maud kaže, ja se dobro sjećam da je jedan molvi došao Hazreti Mesih Maudu, obećan Mesiji rekao, ja sam došao da vidim neko tvojih znakova. On se nasmio i rekao, pogledaj na moju knjigu Haikatul Vehi i vidjet ćeš koliko je mnogo Allah pokazao znakova moju potporu, koju si korist imao od toga, pa si sada došao da vidiš svježe znakove. Ta osoba onda 2 ili 3 predskazanja koja su ispunila. On je to spomenuo. Onda kaže, mi onda možemo vjerovati u te predskazanja. Oni žele da vidi predskazanja koja su ispunjena. Kaže, mi možemo vidjeti da su neka ispunjena predskazanja, a neka će se kasnije biti predskazanja. Međutim, bez iznošenja tog predskazanja ispunjenja, kad se kasnije ispunjavaju, teško ljudima da razumiju. Zatim Muslima kaže, o predskazanju su se mnoga ispunila u toku njegovog života i kasnije su se nastavila ispunjavati. Kao što sam rekao, napredak džemata na svakodnevnoj osnovi dokaz su istinitosti obećanog Mesija alejhi salama. Da Allah dželešanu učini da tako bude, da ove predskazanja kako su ona ispunjena i pokazana, da ovi ljudi koji nisu znali da vide, da im Allah dadne vid, sposobnost vida da vide i da to prepoznaju i da Allah dželešanu također ojača našu vjeru svakog momenta. Alhamdulillah, nahmaduhu wa
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر